dito. Opo. Ma'am. Guys, bumabagyo na po dito. Aray ko! Guys, bumabagyo na po dito. Wait lang. Basta ano dito? Ay, Iba-vlog ko na. lagi lang. Guys, Kalogo mo. it's raining here. Pangit yung isa. Sir, yun nga guys, umuulan dito guys. Ang lakas-lakas guys. My classmate guys. Mr. Jared. Mr. Jared Liam. Hi. Wide. Sir, nagpa-vlog ma'am. Wala ma'am. Guys, umuulan nga dito. Sir, ma'am. Leslie, makakasama ka sa TikTok ko. Guys, it's raining here. Makikita niyo to sa TikTok ko. OMG guys! Guys. Malakas tigil-tigil ko. Ay, basa gago. Guys, stay here in room. Class, be safe.